Bo, na mimi najua kama ile message ya rais ya kusema ma groupe armé zitie silaha chini, zikuje zizungumuze pamoja na serikali, batoke mupori, bale ma groupe armé batoke mupori, bache kutesa batu, bakezungumuza na serikali ili ya kujenga inchi. Mimi nadhani ni message ya mzuri sana. Batu mingi banakuwa wanapinga ile kubembeleza ba groupe armé batoke munani c'est vrai, na mimi niko na opinion yangu par rapport à ile. Mimi najua mimi nawazaka par rapport à ile kusema batoke mpori baki bazungumuze. Niko na mimi na opinion yangu. Lakini tuhesabie miaka bandugu yetu bakongomani banakufa. Banapigwa na ma groupe armé, banapigwa na ma rebellion, banakimbia mingini zabo. Batu banakuwa ba refugie mungini yabo. Batu abezi rudia kushamba zabo. Batu abezi rudia ku village zabo. Batu banateseka sana. Mtu alikuwa anakula mimea yake, alikuwa analima na uzisha, anakula, anaishi vizuri. Leo iko refugie mwingine, ashakimbia village kwa fasi nyingine. Jua ile mavita. Alors inafaa miaka ngapi? Inafaa miaka karibuni 12 sasa. Na japokuwa banatumaka jeshi kila wakati, jeshi inaongezeka kila wakati, banatumaka pesa kwenye jeshi iko ndani ya operation mule ma village mule mapori kila mwaka, pesa nyingi sana. Hata saa moja tunasikia yake zile pesa zenye serikali inatumaka hazifikake kwenye banazituma. Mara moja tunasikia hazifikake. Parce que ba soldat, ba policier banasemaka habakuziona nako. Mais pesa zinaendaka tu. Nikusema watu moja wanakuwa na kule ile pesa yenye inaenda kwa serikali. Nikusema amani haiwezi kuwa. Miaka yenye banatumaka ba soldat baende pigana na ma rebellion, na rebellion ziko zinaongezeka. Rebellion ziko zinaongezeka kila mwaka, kuna kuongezeka rebellion. Leo inakuwa karibu miaka 12, rebellion zinakuwa mingi zaidi kushinda zamani. Alors rais anaona saa zingine ki vita inakuwa mingi kubure, population inakufa sababu ile magroupe armé inachinjaka ndo ba mama ba mule mu village, bababa kuvioler batoto, kuvioler ba mama, kuua bazazi, kuua vijana, kuharibisha ekonomia ya nchi, kuharibisha mashamba, kuharibisha kazi ya nchi. Haina tena amani. Alafu banaangalia miaka 12 ya vita, tunatumaka jeshi haimalize ma rebellion. Nikusema vita haimalize ma rebellion. Banaleta approche mpya ku négocier. C'est vrai, ilianzaka na rais wa zamani mwenye alitoka kama 2018, na inaendelea tena na rais wa leo Felix Antoine Tshisekedi. Anasema ma groupe armé zidepose ma arme, amani irudie mu ma village, amani irudie mu mingine, bakuye baongeye nini naomba kufanya ili kila mtu aparticipe kujenga inchi. Mateso yanakuwa mingi. Mimi nawaza ile wazo kwangu ni abia, kwangu ni mzuri. Na tena rais aliinsiste, alisema hata ma rebellion, hata ma groupe armé zenye kuwa à l'étranger nazo zikuye, bale magrupa ni kusema ma rebellion yenye likimbiaka bakenda nje. Kule pale kulikuwa divergence kidogo ya watu mingi depuis zamani, divergence bale balendaka nje basikuye. Non, tu réfléchir. Sibiko nje. Mais si kila siku mnasikia yake balipita mpori, balitumbukia mfrontiere, balibakamata, biko na menace kuingia. Serikali inatuma magrupu ya militaire ba mingi baende kupiganisha. Pesa nyingi baende kupiganisha. Meske balichaka acha kuingia. Sibana kinasikia kidogo baliingia, kidogo balipatikana Masisi, kidogo balibona Ruchuru, biko banaingia ndani ya ngambo ya Lubero, biko ndani fasi ni fasi. Ni kusema kubakia hapo nje iko très dangereux. Population siko inadanganywa hata na bale ba faux politiciens. Ba politiciens ba bonga bapenda ta amani. Parce que ba politiciens ba mingi, na ba commerçants ba mingi, ba opérateurs économiques ba mingi. Biko mo le business. Banapenda ma groupe armé baki mingi, tabu baki ku village, population kimbie au bendele kuuza kuiba ma minere na kuzisha ma arme. Jobe tuka mobile, population nateseka, mais ba nusu ba jeshi nusu biko na profiter. Tunasikia kama enquête iko mingi, ma enquête inasema ke kuko wakubwa wa moja wa jeshi biko mwile kopi ya ma groupe armé. Biko banasaidia groupe armé bakie, sababu banashabu kumudani pesa, rais atatuma pesa, banakula pesa. Alors groupe armé haziwezi isha aseme na jeshi kuna pigana, parce que kwa watu wa moja mjeshi biko banakula ile pesa. Ba homme d'affaires ba moya bakule kuma intérieur ba wapi biko nakula pesa yenye inaenda kwa jeshi, biko na business mwele ma groupe armé. Jomana rais ali réfléchir 20 ans à peu près, 20 ans ya vita kupiganisha ma groupe armé, mais haziishe. Ana raisonné, population ya Kongo haitendelea kufa, tutafute option nyingine. Ni kusema option ya vita inashindwa kwa leo. Na hatuwezi sema kama Kongo iisha pata jeshi ya kupigana Kongo mzima. Rebellion ziko kila frontière ya Kongo, mshasikia kila frontière ya Kongo ku rebellion. Mulisikia Sud Sudan rebellion inaingia, Uganda rebellion inaingia kila siku, inafika ngambo ya Beni na Ituri. Bengine banasema Rwanda na Burundi inafika Mkivu. Bengine banasema zinatoka kama Zambia, inatoka kama wapi, inaingia Mkatanga. Inatoka kama Angola, inatoka siku inaingia Mkasai. Ça veut dire ma frontière zetu zote ziko kwa vita.
Alors ile vita yote make population itaishi, population itamalizika kwanja. Kama tunabakia tu muvita kusema bakona tuma arme, basoda wetu wataisha ku front, population itaisha mumamingini na vita haitaisha. Alors rais ana réfléchir muzuli, ma groupe armé zi déposer ma arme. Bakuye tuingie mu processus de négociation, ba participer ku inchi yabo. Nazani ni mawazo ya bien nani ya chef de l'état. Na ile kusema juu ya ma groupe armé ziko à l'étranger. C'est très dangereux. Tu expliquer population. Bache kusema bya makabila, bache kusema bya batu hapo. Juu na wale batu armé shashindwa kubapiga. Serikali inashindwa kubatosha kule, ibafunge Mkongo. Tuambie batu verite. Population congolaise mujue kweli. Bache kutudanganya. She tuko bachaguliwa. She tuko banabunge. Tuko ba élu ba député. Hatuwezi sema mabongo sasa ya politique wengine wako wanasema. Ba politique wengine batasema na ba ministre batasema, ba directeur de cabinet bale ba administratif batasema, jua na kulaka na banaikala. Habatumikaki. Non, she tuko ba député. Député kama raia haiko bien, député haiko bien. Na député mwenye anajifanya mzuri anaishi bien na raia kuna teseka hivi, haiko député. Ule atoke mkazi. Alors mimi siwezi nina sasa nyamazia pale, rais analeta mawazo ya mzuri. Ma groupe armé itoke mpori, zike négocier. Bale ba commerçant ba banakulaka mwele majeshi banakulaka mwaile ma groupe armé, bale ba policier na ba militaire, bale ba kubwa ya armé. Nasema ba kubwa ya jeshi na ba kubwa ya polisi banakuliaka mwaile ma groupe armé, banakatala non, tuzipige tu. Munafa 20 mko nazipiga aziishe, ziko naongezeka nombre. Na enquête zinasema ko mafia, ko business, bakuba mwa ya jeshi, bakuba mwa ya ma service spécialisé, bakuba mwa ya police, bakuba mwa mu politique, biko na kule le franga endaka mu armée. Banatumaka mu armée, jo armée iziona kyako, basoda baziona kyako. Bakuba biko na jenga nazo manyumba na kuza magari ya muzuli. Jeshi iziona kyako kule ku terrain. Ma minere, ni commerce. Mu ma groupe armé ziko zinaua watu, même kwenye ba groupe armé ziko ndoko iko natoka ka minere, ile minere napita kapi. Bone kuko vita kule. Mais minere napita ka tu. Na ba commerçant banazuzishaka, na ba soda bashangia mu minere. Ni kusema population ndio nateseka. Alors je population s'endele kuteseka. Mimi na appuyer à via chef de l'état groupe armé se déposer ma arme. Baache vita kule, baketu somoli. Population yanze lima. Ndele ma groupe armé nazo batasikizana kama bamba batapata réinsérer, batapatia makazi mule mapori, baanze lima, baanze tengeneza batumike ma usines zitakuya, kazi ya mabarabara bapatie, batoke mu rebellion. Ni négociation, mimi ni idea mzuri sana. Narudilia kwa ile tena banasema ma groupe armé à l'étranger, ziko à l'étranger. Kusema Kongomani walikuwa napigana Mkongo, bakakimbilia à l'étranger, sa armée ile bakimbiza. Barudie. Mais ta expliquer population juu ya nini mimi nasema que non, basi bakie nje. Bakia nje. Biko en liberté nje. Mie heri barudie mu nje. Kama serikali inaona kama banastahili kufungwa wa moja, heri bafungwe kwetu. Tu vas contrôler zaidi que kubaki en liberté à l'étranger. Alors inaomba sa gouvernement congolais iko na mécanisme ya négociation diplomatique, mécanisme ya démarche diplomatique ya kubalomba barudie sa Mkongo. Wakisharudia kutakuwa moja saa zingine je watu wanapenda kusema ile impunité. Mimi sipendi impunité, mimi sipendi impunité. Siko d'accord mtu mwenye anaua watu anamaliza watu anakutia tena banampa tena magrade tena banamufaa bien manyumba na kazi ya mzuri. Siko d'accord na ile. Mais politique inatuambia hivi. Serikali inatuambia hivi. Monde entier, expérience ya monde entier, unaka mtu mwenye alifanyaka rebellion akaua watu. Ni banashindwa kumwanéantir militairement. Angali na nguvu par exemple. Sababu anasaidiwa na huku na huku. Nchi yetu hayakuwa na pesa ya kufanya vita kubwa ya kukimbiza rebellion zote. Bado tuko na budget ya 4 milliards de dollars na inania difficilement kwa leo. Sije kama basha iongeza parce que tu as voté budget ingine, ingali tu ya zamani yenyewe tulikutanaka zamani. Nchi yaongeza ku budget. Or budget tu ya armée par an, expert moi aliniambia, un expert aliniambia que budget ya armée Mkongo yo peke armée yo peke. Juste tupate ka amani kadogo na jeshi iko na nguvu. Donc former ba militaire ba mupya, kuba équiper, kuba instruire, kuba discipliner na kuba appuyer ku front. Il faut un budget d'environ 5 milliards. Ça c'est un expert qui m'a dit. Un expert mwanajua Congo bien. Anasema après ma étude banona que budget ya Congo yo peke. Inomba iko ya 5 milliards de dollars. Je vais parvenir à maîtriser la situation de la guerre, pour former l'armée à Mopia, pour renforcer les gens, pour équiper Mouzouli, pour discipliner, pour encadrer environ 5 milliards. Alors, comme chef de l'État, on est les francs, c'est que vite, chaque année, tu as 20 ans, il y a des gens qui
20 ans kwanja baisha kufa, ingine 20 ans tunangoya. Mimi idea chef de l'État, bale biliko à l'étranger batoke. Bakuyi. Kama serikali ita décider kubafunga, itafunga kama bale banastali fungiwa. Mais politique inasema que même à l'étranger, au nom de la paix, kwa ajili ya amani, balitikaka bakahurumia makosa zimwazimonja, mais à condition que ça banarudia mwinchi bakuwe prêt kujisoumettre kuma règlement za inchi, kujisoumettre ku propositions za gouvernement za kujenga kweli gouvernement. Bamoja balombe huruma, bengine ba promettre kutumika réellement kama taba réinsérer na ba kukwe échange ya kusema pourquoi ils sont allés en guerre. Je ne balinda movita pour que serikali ijue joani balinda kama movita tu corriger. Je crois que société yetu ijue, population congolaise tunadanganywa sana na ba politiciens. Banasema vita ici chez groupe armé siache maarme bandeli kubapiga. Mais ni bale ndio wanakula kule franga serikali. Bale biko kula franga jeshi. Ndio banasema basi déposer maarme, rébellion ziendelee. Nilifurahi sana na ile reaction ya population ya Beni. Ndio inapasha kuwa reaction ya Congolais bote biko mwingine ya vita. Nyie mtoka mnakula franga inchi. Tunasikia siku kulikuwa budget ya kudeployer ba militaire. Ile budget haifikie ba militaire. Vita inaendelea, population iko nachinjwa, rebellion aziishe mu village yetu par exemple. Tunaona wewe ministre unakuya. Au lieu tumalizie vita, kila siku unakuwa tuna manjanja. Sema manjanja hii, mablangeti hizi, mabunga hizi, machakula hizi mkule. Kisha mimi nakula chakula yangu sasa vita inakia usiku bananiua. Bananikimbiza. Ile chakula itakuwa na mafaa gani? Population Beni ilifanya reaction mzuri sana. Nadhani ile ni interpellation kwa politiciens. Ni interpellation kwa gouvernant. Na mimi kama mwanabunge kama député, na mimi ndo reaction yangu ile. Ba ministre ya kwa banakuya kutupatia chakula, manjanja, mabulangeti, manguo, mabunga. Oliba tutoshe rebellion iko natuua, inatukimbiza na tutosha mu village zetu. Baki tutilia amani mu village zetu. Tutalima, tutaproduire, tutauzisha machakula yetu. Bana bapatia franga mupatie basoda, bapige les rebellions, basoda nabo banakula kwa ile franga, bebiko ku front, habazipati yako, banakuwa faible, rebellion na bakiko na dominer. Tunasikia kama politiciens ba moya, biko na rebellion. Biko na groupe rebelle, groupe armé. Amani itakeka siku gani? Tunalomba serikali hatutaki machakula. Msiko naletea population machakula, mko naleta ndio amani. Population itatafuta chakula. Ba politiciens mulete amani. Population tajilimia chakula itakuwa. Niko mimi appuyer reaction ya batu ya Beni. Mie niko nouvelle génération politique. Nilitambua kwamba kila député iko najitafutia sifa zake mwenyewe, ile ma generation ilipita. Kila député kujitafutia sifa zake mwenyewe. Hata weza kitu anapromettre vya bongo kwa population. Ni kusema kila mtu kupiganisha lwake, kila mtu lwake, hatakuwa na efficacité, abakuwa na efficacité au niveau du gouvernement, abakuwa na moyen de pression au gouvernement parce que kila mtu iko individuellement kutafuta maintérêt zake. Alors haiko efficace. Moi j'ai réfléchi comme ceci. Mimi naona kama député biko ku terrain ou yana chamba monjake député bote ni bagoma, ou yana chamba monjake wa Goma, ku kazi ya ule wa Goma. Uya anachamba monjaki ku kazi ya ile Goma. Uya anasema sasa mimi nasemea mai, huyu mwana mchamba unasemea mai sawa nani? Uya anasema ndio mimi natafuta kusaidia kulogota kwa mfano masila. Mmoja kana mchamba. Mwingine anasema mimi nasemea masomo, mmoja kana mchamba boelewele bushinga ya vile sitaki. Mie comme nouvelle génération politique, nitaka ni incarner nouvelle image ya politiciens. Niko na éducation. Ile éducation tunapasha ionesha watu. Tunapasha kuwa na éducation niko exemplaire, tuna représenter population. Tu as représenté population qu'on a besoin de représenter, biko éduquer. On a besoin de députés, biko éduquer, biko modèle. Moi, je ne veux pas être un député, mais c'est incarner modèle pour les jeunes. Alors, tu as parti à la jeune éducation, gagner un modèle, gagner un shauri, gagner. Comme si entre nous, on a chambana. Alors, nous avons maïf. Quoi pour rapprocher les députés, batumike vote Goma. Akili yako yote ikuwe kumaisha ya watu ya Goma. Hapana kusifa zake mwenyewe kutafuta tu maelection jua 2023 apite ku vitu tatu walifanya babongo. Tunasema tuko natumikia Goma. Intérêt ya Goma ni chez bote. Nous tous nous sommes à Kinshasa, nous tous nous sommes à l'Assemblée. Si wote tuko kwa Assemblée, je Goma pate mai, Goma pate courant, Goma pate sécurité, ba fonctionnaire ba Goma ba prise en charge. Je kanzi toke mu Goma ziende en dehors ya Goma. Unasikia maide tuko nazo, tuko kule kujua nini? Fonction publique à Goma, il faut ordonner, administration publique il faut ordre, batu bati kuteseka Goma ovyo ovyo, kukwe mabarabara Goma, ainsi de suite. Unaona kama tuko na chivote na idea moja na Kinshasa. Mimi ndasemea mai, mwingine anakia semea mai lwake, niko na chamba mwingine. Mwingine anakia semea mai niko kwa chamba mwingine. Nifata pas député moya, je ne sais pas, mimi sikufata bien ce que je nani, nilisikia tu wanasema que député moya wa huku ile dossier ya mai tunasemea depuis 2014-2015, chez tunakuwa mena ba député tunaanza ifuatilia leo.
analamuka leo aseme non bale banengia mabile ni dossier yangu. Unaona sa bujinga yasi. Una bujinga yetu kwangu. Ni dossier yako, mimi konda haiko yangu. Japo mimi ndo nilianzaka. Haiko yangu. Quand j'attaquais ça à la radio, tout le monde suivait. Les gens de Goma suivaient la radio. Ils m'ont même appuyé. Ils appuyé kusema ni endeleshe. Ils suivaient la. Heureusement, ni radio ndo nilikuwa natumika hako. Nilikuwa nabisema kwa radio banajua comment j'ai commencé ces dossiers, comment j'ai attaqué les responsables de ma ONG comme Maï, comment le gouverneur de province Marc Calmin m'a dit ces gens-là ont un budget, nous allons les suivre à la réalisation ou s'ils va attaquer contre Léo. Heureusement, il y a une autorité qui était en train de suivre ça en 2015. Alors, moi, je suis en train de suivre ça comme parlementaire. J'associe Patrick Mouniomo, mon collègue, j'associe un autre collègue, c'est pour l'intérêt de Goma. Alors pourquoi j'associe les amis? Parce que Nabo Banaditak, franchement, soyons sérieux, soyons sincères, bah, député bah, Goma, ça veut qu'on a action pour terrain. Cassé quoi? Josué, Patrick Mouniomo, honorable Moutiri, honorable Nzangi, quand ils ont des actions sur le terrain, ils m'appellent. Bah, kaka tukona terrain à kufanya ou dossier fulani. Surtout si j'ai Balisikiaka Nikoka na Semako, parce qu'ils sont sincères, moi j'aime beaucoup mes collègues, ils sont sincères, ils disent si j'ai Fulani Nikoka na Semako tu fatilier. Voilà comment ni sujet à Kayendo Alianza, quand Niambia Kaka ni Sadie tu fatane na sujet Fulani. Alors j'ai créé cette dynamique comment? Bah tu connais ce qu'on a plaidé que tu peux uni, tu ngane va député Bagoma pour que tu peux dynamique. Mungu qu'on a Sadie Binanza Koua. Ici quoi tout ce que tu vas hypocrite, mais je crois que tu n'appelles pas Tufiki. Alors j'ai mis la réponse directe, ça il est quoi ma contour? Niko na tembea na Benjango. Wakati mine ko na descente ku terrain. Mina baita tukue ba mingi pour que suivi iko efficace. Mwenye tunaenda angalia, mwenye tunaenda fatilia kazi iko nafanya juu ya raia. Aone kama tuko ba député bote tuko kwa ile dossier. Asifanya hapo muza. Tukue nguvu, action iko dynamique, iko solide. Pour que le résultat iko probant, le résultat iko nguvu. Unasikia kama watu wanachangana nguvu iko mingi. Njo nani yangu. Na ya pili raison ni juu ba député ba ungane. Ba député basikilizane, ba député baheshimiane. Tunatumikia Goma tujitumikie. Hauna raison ya kuchamba mwenzako jiko mu terrain, anaona ke idée fulani inaweza saidia population. Hatuna raison ya kuchambana. Hatuna raison ya député kuchamba mwenzake. Alors nikubachanga. Mimi education yangu ni kushongeza ba député pamoja bote tutumike pamoja, tusiko na chambana entre chez ku terrain na tutumikie Goma bien. Kama uko député na mimi niko député, tunachambana ku terrain. Nani atatumikia tena Goma? Goma ina perdre. Na ya pili ba député ba ma province ingine na ba politicien ba ma province ingine banatona biwelele wa jinga nyinyi banajua kama kwetu ndoko ma problème mingi tena tuko tunachambana ku terrain ule tutumikie Goma yetu distraction. Alors mi spending ya vile ya kwanza ni kuonesha education niko nayo ni kuitransmettre ba jeune batakia kesho kubaonesha mfano kisa kujiheshimia na kuheshimia wengine na kutumikia population hapana kujitumikia sifa zako jo ile. Quand j'avais eu des problèmes, ça nilipataka ma difficulté. Moi les mané mbele na siakuwa bado député ngali communicateur activiste. Wakati nilipataka malalamiko tulikuwa tunapitisha malalamiko ku radio, malalamiko ya population. Ça tunaenda ku interview, tunaenda ku reportage, population a déclaré clairement que batulikimbiza ba mwizi be balituiba, ça tulibafata bakimbilia mukan. Na ça tulifika mukan ba soda bakaturudisha tusibafate. Ça veut dire tout simplement que les voleurs qui pillent, qui détruisent, qui inquiètent la population autour ya ma quartier karibu na camp, banatokiaka mukan ba mingi. Si c'est mekani vote parce qu'il faut que chimia jeshi yetu. Il faut que chimia nani polisi yetu. Il faut que chimia. Mais la population de la semaine que ça tunabakimbizaka banakimbiliaka mukan. Ni jua nini le camp? Haiko kusema que obligatoirement basoda ndo banaibaka wala polisi ndo banaibaka. Mais iko établi leo, iko prouver que ba bandi ba mingi bashaka mata manyumba pembeni au ndani ya camp. Juko confusion moya hatuje tena limite ya camp ni wapi na limite ya quartier ni wapi. Quartier zinaanza kuvuka zinafika ti mu camp. Quand inaisha kanza vuka basoda banajenga ti mu quartier. Alors ile confusion na tout masa mwizi anakimbilia mu camp. Tunasema ki basoda ndo baliiba. Una comprendre bien nasema? Sa soda napatikana mu quartier tunasema tuliona soda uba mwizi. Sa zingine ile confusion kwa kuitosha tutoshe camp pale. Tukalomba à l'époque gouverneur akatuambia hivi hii année tunaenda hapo ilikuwa 2015 2016 tuko na balikuwa nazania ma election kwa 2016 banasema hakuna budget ya kuaffecter kwa ile kazi or ni urgence nayo mais hakuna budget kwa kuaffecter kwa ile kazi na tunaapprocher ma election donc akasema tutaangalia après ma election. C'est pour cela qu'après les élections en 2018 nili révéler les dossiers et effectivement les amis députés m'ont aidé à retentir il est question na bakaingia ndani sana population nayo tunaomba batoshe camp katikati ya mwingine population ipate namna ya kupumua kadogo na bajue contrôler makamp kama camp inatoka isiende Mugunga ni mkartier baitie mbali na Mugunga
Je nisikia banataitia mgunga mkarti baitia mbai na mgunga mais population quand ikatoka pale ita permettre jeshi kucontrôler basoda na kujua malimiti ya camp na kujua kujigile kupunguza tant soit peu ile insécurité yenye ko mungini juu basoda parce que ça na proche ya population la population ko ça na proche ya nani ya basoda.